হাই গাইস, আজকে একটা সওয়াল है আমরা সমুদ্রকে জিগাবো নে ভাই। একটা তো থেকে সওয়াল है, মুরগিটা আগে আসি না বারে কোনিটা আগে আসি? हे मुर्गीटा आगे आसे रे। मुर्गी आगे कोनीटा आगे आसे रे। कोनीटा रहे बल्कि मुर्गीटा रहे। हे मुर्गीटा आसे रे। अगला मुर्गीटा आसे कोनी कहां से रे? मुर्गीटा तो कोनी से है रे ना। ए कोनीटा आगे आसे रे ना, मुर्गीटा आगे आसे रे। ওটা তো তোরাই জানবি দে, মুখে তো লাগছে মুরগিটা আগে আছে না শুন, আমি বতাই দিছি পহিলা কোনিটা রহে তবে মুরগিটা নিকল হলো। ও হয় নাকি? মুই তো না জানি। তুই বলতে ভাই মুরগিটা আগে না কোনিটা? তোর তো মুরগিটাই রহে কি জানি। তো কেন কোনিটা আছে রে? মুকো লাগছে মুরগিটা আগে। কোনিটা সে তো মুরগিটা উলালো। তো মুরগিটা আগে যে কোনি দিল ওটা কোন মুরগিটা রে? ওটাই তো মুইও বুঝি না বেশি। कमेंट करके बता मुर्गी आगे आके रहने कोनी आगे आके बोलो आगे आसे रे।